luminous po sa loob. Kasi ngayon kasi medyo open na yung entrance. Hoy! Hello! Teacher Pat! Hello! Ay, Maler! Ano ka pwede mo likod? Picture ba? Picture? Wait lang, wait. Sige, sige. O, ayan. Picture! Video na lang. By group. Doon na lang sa loob, mag-by group. Video. Train. May na? Tatlo pa yung GoPro natin. Tayong grupo ang pinakamalaming GoPro. Ready. Down your head down. Del, alala niyo, Del. Baba, ma'am. Wow. No. Ay, puta. Lapit. Huwag na humawak. Nagrugan. Tapos na? Bibitaw na ba ako? Bibitaw na ako yan? Ma'am, hawak ma'am. Daylight ko kayo ma'am. Hawak na kayo ma'am. Ma'am, hawak na kayo ma'am. Hawak kayo ma'am. Hawak ka sa akin. Wait lang. Hawak pa. Hawak ka daw. Hawak ma'am. Hawak sa life jacket ma'am. Okay. Picture. Quad plus letters. Yara. Okay lang kayong lahat? Okay lang? All good? Picture. Oh, patay ko there. Ako may patay. Oh, my. Isa-isa lang tayo, ma'am, ha? Pwede lang tayo mag-sintipid, ma'am. Kuya, sintipid kuya. Ay, mo higda. Oh, higda. Yes, higa lang. Wow, it's a girl. Olo, ma'am, olo. Oh, isa rata ka train, ma'am. Higa naman, higa mo. Olo, mama, olo. Kawad mo. Tala pa na.
Tala, dito man. No. Huwag na isusunod. Magsunod na ko, ma'am. Ang atong babaran sa... Mind your head, sir, okay? Your head, oops. Hoy! Nitipan mo. Nitipan mo. Sir, come on! Ano kaya? Babat. Yung grocery package sa kasalalay ni Ma'am. Yeah! Aray, nice. Okay. Dire mo magpasakay, dire mo magpasakay.